sini tinini naruai rok pai asuk paijak bongna seng risatai biasa kuilang tinini asuk pang sini prani ruaja dum chondra tipana risa bai bes rei seng lamsoi lanai sini prani bicara ayong jata lagi na yapak roboi bongna lansok dia risa kara mani lagi bini poria tinini naruai okara sini tibra dofani naran sini sar brand tibra na risa bai des rei lamsoi lanai sini lagi sang lamsoi lanai sini pai manda paija presiden Baranganan Sasindra Tripura saat risa bai des rei lamsoi lanai bini poria sini Moyaldi Omang Baranganan Dala Horitial berobosem di risa des rei lamsoi lanai ini poriasam sini advocate Baranganan Sar Hilendra Tripura naba risa bai des rei lamsoi lanai Ideal iseng ada sini parani sokaijak ruang danglo bes rei pura beroseng bes rei lamsoi lanai bini pori Haridas parani ruaja Baranganan Manik Kiskut Tripura beroseng bes rei lamsoi lanai bini pori Ram Jiban ruaja parani ruaja Baranganan Balaram Tripura nabaseng bes kebagoi ni lamsoi lanai ini porio alpai manda paija tondra mada prani ruaja Baranganan Upananda Tripura nabaseng bes rei lamsoi lanai Lebih Google lagi tuh. Oh. Benar sih. Terus kait ini bawa. Lamsoi lanai tu, bini lagi sang. Ada bini lagi sini. Bini sang sini presiden ni yakni. Benar. Bini sekensa sini yaparmong, benar sang. Ini ruajani, asam ruajani bihit. Benar sang lamsoi lanai lagi. Kita no panik jaga dengan baik. Lelah hangat. Jauh tu tini sengira. Otra, betul sekitin. Erong. Kita coba lagi begini. Tripura dofani naran, Baranganan Hilendra Tripura. Tripura समाज की जतनी अपराध এবং উকিল অ্যাডভোকেট বা সাইকা সমিতিনিব নংরিয়া এলাকা নেনে ফুমা তাকে হরিয়াল ত্রিপুরা আরো এটা বিভিন্ন পারামে ফাই মানজা ফাজা রুয়াজা তো এই ত্রিপুরা না পিছানানি দং তো না ত্রিপুরা চুবলাই জুপু লেখাপড়া চল পিছাই তংঘা অবনি বাবেনু
যে একটা সংস্থা দরকার অপরচিত অবতাবক পরীক্ষা আমাদের চিন্তা তার আগে সমুদ্রান খানা নিয়েছেন ডাঙ্গফ্রান খানা নিয়েছেন রাসামুন খানা নিয়া বাদ সার্টিফিকেট হিনমান সাথে বৈকালে চিন্তা আছে লাগে সার্টিফিকেট अब रेजिस्टर खतागांसा এবং টাইলেমানি সার্টিফিকেট তাহলে কিন্তু মেরিট সার্টিফিকেট ইংরেজি বলতে শিখেছি তো মেরিট সার্টিফিকেট মানে পুরোটা সেই রেজিস্টার না মা বানাই নাই যদি বানায় আমি তাহলে তার সময় কম না যত অনেক ভাবে পুরা খান্দো ও পারানি বড় কুড়িয়ে মারা গন্ডা সরা পয়লা সংখ্যাটা बिनि खांनानै उखलावो सुबुले बुथुनि नि तुफांबाय जों सानदि बाजार आरो नै जों माखासे बे दिनि इतिहास राजमाला देबो सुजोग दङ दिनि अरबिन्द नारायण गादिनि दुर्गा प्रसाद नारायण बिफोराव बंश परम्पराय जों थाइ एथम थाइ इजे थाइथं थाइ बुचु थाइ नै थाइथौ जों सालाय दागबे जेरावबो और ये बुखाने दो बिने ताको बिने र हावे कम सुमन से रुआ खाए तांगे नौ गुना पत्रिका द्राग चामन दो लेकिन समाज व्यवस्था दो जगह था जों ओ जगह द्राग सीपीएम बीजेपी वाले की सब राजनीतिक क्षमता सब सभा अंग खाइता कम साले वाले ले सुनो सुविधार मान नौ राजनीति जों ओ जगह त्रिपुरा चुबलाई बुथु एवं नारायण पुमा काउंसिल चीने कोनो माथा बेथा करे चीने माथा बेथा हले नों एकजन बिरोधी दलर नेता फैजा आबो कैबिनेट मिनिस्टार रतनलाल नाथ वो बाके जितेंद्र तुम्हार जात चिनी আছে जात অন্য কুটু বো কুটুনানি উচিত গিয়া বো যদি জিতেন্দ্র চৌধুরী জাত হিনি কত প্রায় বো বিনি পরিচিত গো रतनलाल निजी परिचित रो जेमन वाले कबैता कुत्ता पायकामरा हमरा की काছে নি বলছে উঙ্গো বিনি যাচ্ছে সিনি रो रतनलाल নিজের জাতি परिचित রেখা ও रतनलाल নাট ব সারা জীবন কংগ্রেস খাই থাকা তাও বিজেপি খাইকা খাইতো তাতে কোনো আমি আপত্তি করি কিন্তু নং জাত হিসাবে কাইছেন দফানো পুরা এবং তুমি বিনি বাগাই ত্রিপুরা চুবলাই বুথু এবং নারায়ণ পুমা কাউন্সিল जों तीव्रভাবে কোনো দীক্ষা জানাবো এবং প্রতিবাদ জানাবো এবং বনো যাতে বনি পার্টি তরফ থেকে অফি হাই ব্লক যারা অশিক্ষিত হিমানো বনো যারা আনসিভিলাইজ হিমানো বনো যারা অফতে হাই বড় যে সামাজিক বনো তাদিকা এবং বিনি কর্তৃপক্ষ যে তোমায় বনো পদত্যাগ খাইনানি উত্তর বংভে তিনি साकलेनि तुम बनो ते तुम का ini oro domodar kami sabdum mai oro tum kaisa o domodar parani kaisa office no ba kampung no bulan sewu dijaka ini baru ko somas ni o bono lugoi tum चुगलाई बुथुनि प्रेसिडेंट आनि लोगो फैजा ओमफ्राय सेक्रेटारि डिभिजन सेक्रेटारि जेन त्रिपुराबो दङ प्रेसिडेंट सचिन त्रिपुरा आं जे बिरेन्द्र त्रिपुरा पारानि अकरा रुवाजा दमचन्द्र रुवाजा दं जों साना नायमोनखाय दिनै सुराइदिराव जाहाथे जों भाइके करागुनाय जों कायसेनि बिरोधिबो करे कायसेनि आरो पक्षबो करे जों नन पलिटिकल बाबी जों काम और नन पलिटिकल बाय ई पारानि बररक जे बार स्वतःस्फूर्त भावे भाई खातम खाजानि पुसिंदि बरक और लोक तांलायका एवं पारानि मानदि खुंबो चेयार टेबिल पाइका माइरां लता पाइका देग कराय पाइका खाय बनि सामाजिक जे गठन बरक बहुत त्रिपुरानि परम्परा खायलाय बरकनि सुबा चुबाय मंगा ई पारा एकटा दृष्टान्तमूलक त्रिपुरा दफान मुसिम ब्रो निजिसो ताबो कायसेनरो सेल्फ सफिशिएंट ब्रो कायसेनरो खेना नंगौ जों तासिन द्रलम फेवलेका एवं नो काहंकाय तांजा बो एकटा एवं और बिचार आजार मीटिंग होय ब्रो और खायमान जों ई उते समाज व्यवस्था ई साब्रम अञ्चल
মনো পইলা মতে খেমেন বাগै ও পারানি বড় রত্ন জমাদার পারানি বড় না আং খাবাই খুবাই খুরুমাই যাপার এবং তিনি দফানো শ্মশানের বাগै প্রথম লামা ফুনমান বাগैबो আর বাवना হামজমা Lama kamu tahu मानि दायो जों खबमु ओंखारदो जों नारायण खुंमु रुवाजा काउन्सिल त्रिपुरा थुब्लाय बुथु जों 1989 सनो जलायाव जों पहिला त्रिपुरा थुब्लाय बुथु खाय आइफोर त्रिपुरा बुथु दंमोन परबर्ती त्रिपुरा थुब्लाय बुथु आंनो पहिलानि पायनियर प्रेसिडेन्ट दं जाय होक जों अनेक गार्ड प्रतिगार्ड खालामनायनि परे जों बन रमना आरो तिनि इजिगा सफैबाय बिनि कारण ओंखारदो त्रिपुरा दरकाराव যিনি সমাজ ব্যবস্থা কমা থাকা রাজতন্ত্রের পরে যিনি রোয়াজা দাবেন কারবারি প্রমাণ কোনো সম্মান রেজাল্ট গিয়া বিনি বাগে जों वानसका যে যিনি দফানো রং কিসনা নিকলাই যে ত্রিপুরা চুবলাই বুথুনি নেতৃত্বে जों বড় রং কাটাও পুরোপুরি মোটামুটি সারা ত্রিপুরাও যত জায়গা রোয়াজা টংকা যারা রোয়াজা করি রাখলাইবো আবার কতাল খাই দङ রোয়াজা চংলুবো কমন চংলুবো जों 2020 বন্যা সরা দেয়ছে কাইসা মহারাজা প্রদীপ কিশোর মানিকনো তুই এবং কুইলা নারায়ণ जों 70 বছর আগে তাও আবার 75 ওটা जोंनि त्रिपुरा चुबलाई बुथुनि दैदुलमान सिंतै कि जे नारायण प्रमोशन आरो जाहैबाय फैता रुवाजारावनो सेति फैता प्रमोशन समाज व्यवस्थाना कि जे कुसंस्कार दंमानावनो जाया निया दंमानावनो जों फोरावनो सुद्रायै बा बनो स्नामै गुनान बागै दिनै त्रिपुरा चुबलाई बुथु मादार अर्गानाइजेशन এবং जुडिशियारि বিচার বিভাগীয় उपाय नानान प्रमो रुवाजा काउन्सिल और जगह कैसा काउन्सिल दङ त्रिपुरा कास्टमारि ल अलरेडी 2019 अक्टोबर एडिसि पास खाइ रहल जाखा किन्तु बताइसा 16टा पॉइंट ब्राउ बना ऑब्जर्व रखा तो 16टा पॉइंट पे स्टेट गभर्नमेंट मिनिस्टर में माले कौक साले बनो संशोधन खाइ अब सेकेंड टाइम 2022 नि डिसेम्बर मास अब आबार पास खाइ रहल जाखा ताबो त्रिपुरा राज्य दङ যত ল ডিপার্টমেন্ট এবং এডিসি नि एप्रुव এবং स्टेट गभर्नमेंट बा एप्रुव दं ताबो शुधु कैबिनेट कास्टमारि ल पास खाइनायनि अपेक्षाय दङ जुदि कपाल काहाम खाय जों मानगोन आसा खालायो जों आशाबादि कास्टमारि ल उनाय